sick. I'm always, I don't know. I can't do anything. You see all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything anymore. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? We're just kids. You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. It's not fair. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। 10 साला फ़लस्तीनी बच्ची की गुफ्तगू आपने सुनी। अपने उस घर के मलबे के ढेर के ऊपर पूरी दुनिया को झंझोड़ती हुई ये आवाज़, इस आवाज़ पर यकीनन 58 मुसलमान मुल्क तो खामोश हैं। कहीं कहीं इनके हक़ में आवाज़ बुलंद होती नज़र आ रही है, जैसे कि आज हमारी कौमी असम्बली ने भी इनके हक़ में आवाज़ उठाई। वज़ीर ख़ारजा साहब ने ऐलान किया कि वे तुर्की रवाना हो रहे हैं और वहाँ से वो वाशिंगटन जाएंगे और फिर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती कौंसिल के इजलास बुलाने के हवाले से बातचीत होगी। मज़म्मत कब तक हम करते रहेंगे और कब तक इंतज़ार करते रहेंगे कि इसराइल जो है रोज़ाना गज़ा में बम गिराता रहे और फ़लस्तीनियों के घरों को मलबे का ढेर बनाता रहे। उम्मत की इस खामोशी पर पहले भी हमने ववेला किया, आज फिर नोहा पड़ेंगे और आज देखेंगे कि किस किस तरीके से हम इनके हक़ के अंदर आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, हम किस तरीके से दुनिया को ये पैगाम दे सकते हैं। आज का यही हमारा मौजू और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आज जिक्र करेंगे रावलपिंडी की रिंग रोड स्कैंडल, जिसकी आज मीडिया के अंदर चर्चा है, उसका जायज़ा लेंगे आखिर ये है क्या और रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। पहले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। औरिया साहब, मुझसे तो ये वीडियो नहीं देखी गई जिस तरीके से, और कितना मजबूत उसने पैगाम दिया है इसे एक बच्ची ने कि पूरी दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। लेकिन दुनिया इस हवाले से क्या रिस्पॉन्ड कर रही है? अमेरिका ने करारदाद को वीटो किया, अक़वाम मुत्तहिदा जो है उस पर भी हम पहले कई दफ़ा बात कर चुके। अब जो नई मूव चल रही है कि जो हंगामी इजलास बुलाया जाए, सीज़ फायर किया जाए, अमेरिका का भी नुमाइंदा जो है वो इस वक्त इसराइल के अंदर है। कई बार सीज़ फायर होता है, कई बार फिर हम देखते हैं फिर अगले साल नई ताकत के साथ इसराइल जो है वो बम गिराता चले जाता। लेकिन इस बार जो मुख्तलिफ नज़र आया वो है हमास की मुज़ाहमत। उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए उस्मान साहब, कोई भी इंटरप्रिटेशन जब भी मैं करता हूँ, सबसे पहली बात तो यह है कि करंट अफेयर्स हों या ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन हो, अगर मुझे कुरान और हदीस से कोई चीज़ ना मिले फिर उसके बाद आगे बात करता हूँ और हमेशा रहनुमाई मिलती है। ये पहला वक्त नहीं है कि हम रो रहे हैं, हम चीख रहे हैं, ये बच्चियों का मामला आ रहा है। ये पहला मसला नहीं है कि मतलब फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं। ये पहला वक्त नहीं है कि हमास है या हिज़्बुल्लाह है या अल-फतह है, ये सारी तंजीमें ये लड़ रही। पहला मौका नहीं। 65 मेरी एज है, इससे पहले 5 साल पहले से ये मूवमेंट, ये जंग ये चलती चली आ रही है। गलती कहाँ है? ये कभी किसी ने सोचा है? यही तो हम देख रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। कुरान की एक आयत है, सूरह बनी इसराइल की आयत है। अल्लाह फरमाते हैं फ़ैज़ा जा वाद अल-आखिरत जीना बिकुम लफ़ीफ़ा। क्या बनी इसराइल, हम तुम्हें क़ताना फ़िल अर्ज़, तुम्हें पूरी दुनिया में हम तक़सीम कर देते हैं। क्योंकि अल्लाह कहता है कि दूसरी दफ़ा तुमने बहुत बड़ी खराबी की और हमने तुम्हारे ऊपर अपने ऐसे बंदे मुसल्लत किए जिन्होंने तुम्हारे घर उजाड़ दिया, तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हें पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया। लेकिन जब आखिरत का वादा आएगा, जब आखिरी वक्त में वो लड़ाई बड़ी आएगी, तो हम तुम्हें इकट्ठा कर देंगे यहाँ पर। इसका मतलब है कि उन्होंने इकट्ठा होना है। सही। ये मैंने नहीं करना, आपने नहीं करना, ये अल्लाह तबारक तआला ने करना है। ये कुरान को अगर आप बंद कर दें, एक तरफ रख दें, तो फिर तो ठीक है। और अगर कुरान का वादा सच हो गया और वो 1920 में आना शुरू हो गए
1948 میں ان کو ملک بنا دیا، پھر دیکھو قرآن کہتا کیا ہے کہ کرو تم. اتنی بڑی نشانی کہ 70 عیسوی میں تقریباً 2000 سال پہلے نکالے ہوئے یہودی جو کوئی نائجیریا چلا گیا، کوئی انڈیا چلا گیا، کوئی روس چلا گیا، کہیں اور چلا گیا، گھر سے بے گھر ہو گئے، تباہ برباد ہو گئے، بحیثیت قوم مشترک میں رہ گئے، وہ 1916 کے آس پاس آنا شروع ہوئے، اکٹھا ہو گئے، اور قرآن کہتا ہے وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں خود اکٹھا کریں گے. ہو گیا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَتَقْتُلُنَّ الْيَهُودَ، تم نے ان سے یہودوں کو قتل کرنا ہے جب ایک وقت آئے گا. لیکن قرآن کہتا ہے اس کے مقابلے پہ تم منظم کیسے ہوتے ہو؟ صحیح. 70 سال عثمان صاحب میں آنکھوں سے آنسوں سے روتا رہا ہوں. 70 سال اس امت نے اس کو اسلام کا مسئلہ نہیں بنایا، فلسطینیوں کا مسئلہ بنایا. یہ قوم پرست لوگ ہیں. جس طرح کشمیر کو کشمیریوں کا مسئلہ بنایا. یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں ایک مسلمان مر رہا ہے، آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں فلسطینی مر رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا ایک مسلمان بچی کا، اس لیے کہ دل سے مسلمان کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے پوری دنیا کو. اصل مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے کیا بحثیت امت ان کو تسلیم کیا؟ نہیں. آپ نے کہا نہیں، اٹس اے پیلسٹینین لینڈ. وہ بھائی فلسطینین لینڈ ہے تو اس سے 10,000 لینڈ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ مطلب اگر پیلسٹینین لینڈ کو رہا کرانا تو افریقہ میں 10,000 ملک کا اور جا کے رہا کراؤ، جا کے ادھر ویتنام کو جا کے جنگ لڑو، انگولا میں جا کے جنگ لڑو. فلسطین یہ نہیں مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگوں کی زمین تھی، وہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا مسئلہ تھا. اب وہ جہاں آ گئے تھے، اب مسئلہ یہ تھا آپ کیا کرتے؟ آپ نے پوری امت کو قوم پرستوں کی بنیاد پہ تقسیم. مجھے لوگ آپ کہتے ہیں کہ امت کی جو ہے اس کی کہاں گئی؟ یہ امت نہیں ہے، یہ بیسیکلی سیکولرز لبرل ڈکٹیٹرز کی ایک حکومت ہے جس کے اندر سیکولر لبرل لائف سٹائل میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. ہمارا کوئی مسلمانوں کا لائف سٹائل ہے؟ ہمارا لائف سٹائل اور یورپ کا لائف سٹائل ایک ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم وہی ہے، ہمارا سسٹم بھی وہی ہے، اپنا پینل کوڈ بھی وہی ہے، ہمارا ایگنو سیکٹر ہر ملک کے اندر. ہمارے لیڈروں کی طرز زندگی میں بے نظیر میں اور جینسٹا آرڈن میں کیا فرق ہے؟ اب جہاں بات کرتے ہیں ہم، ہیرو ہے جینسٹا آرڈر، بولی جہاں ووٹ لینے ہوتے ہیں مسلمانوں کے، وہاں یہ سارے کے سارے ہیومن رائٹس کے مامے بن جاتے ہیں. بولا ٹروڈو اس کے حق میں، جہاں ووٹ لینے تھے نا کینیڈا کے مسلمانوں کے، وہاں سارے کے سارے بولے. آج اب بتاؤ کہاں ہے تمہارے سیکولر لبرل ہیرو؟ باقی تو فلسطین کی دیکھیں، فلسطین کا جب نام لیتے ہو تو مسلمان کا نام نہیں لے رہے ہو اب. تو تم یہ نہیں کہ تم کہہ رہے ہو ایک فلسطینی قومی تشخص والا بندہ مارا جا رہا ہے، تو پھر پوری دنیا کو رونا چاہیے نا اس کے لیے، لیکن نہیں رو رہے. اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ اس پوری کی پوری جنگ کو ہم نے اسی طرح لڑنا ہے جیسے باقی خطے کی جنگ ہوتی ہے. اسی یہ شامیوں کی جنگ ہے، یہ فرانسی. کرنا اب کیا ہے جس کو یہ حکومت سوچتی نہیں ہے؟ اسرائیل کو یا دنیا کے کسی اور علاقے کو اگر کسی نے شکست دی ہے تو صرف پراکسی نے دی ہے. طالبان ایگزامپل ہے پراکسی وار کا. اپنے خطے میں کچھ انہوں نے لڑی ہے لیکن انہوں نے پراکسی کے حساب سے لڑی ہے اور وہ جیتے ہیں. حماس نے اڑا کے رکھ دیا. آپ کو پتہ ہے تقریباً 97 بندے اسرائیلی مر چکے ہیں اور 970 کے قریب. پہلی بار ہم نے یہ مناظر دیکھے کہ اتنی بڑی تعداد میں راکٹ جو ہیں تل ابیب پر فائر ہوئے ہیں. اور وہ راکٹ نہیں امپرووائزڈ ہیں، وہ خود بنائے ہوئے انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے خود بنایا. اور ایک جیل کے اندر بیٹھ کے آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے ایک وسائل ایک جگہ، اور آج بھی وہ کہتے ہیں مسلم دنیا سے کہ بھائی ہمیں 10% اپنے دے دو ہتھیار، ہم خود مقابلہ کر لیں کہ تم بھلے نہ ہو. میں کہتا ہوں خان صاحب ایران، عراق، شام، سعودی عرب بارڈر کھول دے اپنے، جاؤ جس نے جانا چاہے. لگا ایک منٹ بدل جائے گا یہ امت کہاں کھڑی ہے. بالکل کھڑی. اس امت میں دیوانہ وار لوگ نکلیں گے لڑنے کے لیے. بالکل. یہ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں نا امت کا، یہ ان لوگوں کی وجہ سے دیتے ہیں. آج بارڈر کھول دیں. اگر برنائی سے لوگ چل کے فلسطین میں لڑنے نہ تو میرا نام بدل دیجئے. کون کرے گا یہ قدم؟ کون اٹھائے یہ گا؟ بارڈر کھولے گا. کون کھولے گا؟ یہ بارڈر کوئی نہیں کھول سکتا. اصل میں بیسیکلی فلسطین کے خلاف
لڑنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے مسلمانوں کے مسلمان حکمران اکثریتی ممالک کے سیکولر حکمران ہیں. اچھا چلیں ہمیں اب بحیثیت امت ہمیں کیا کرنا ہے, بحیثیت قوم ہمیں کیا کرنا ہے, اس کا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. یہاں پہ بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو اسٹریٹجی کے اوپر بات کریں گے.